नाती पूज्यपाद आचार्य बजे थे श्री श्री अशोकदा एवं जी आचार्य होती श्रीजुक्त श्री श्री बाबाईदा एवं भी आचार्य हो किंतु आचार्य देव ठार बड़ी भी कार्य कले पूज्यपाद अबिंदा 500 जेनेरेशन धरी ये धाराटा से परिवार भितर दिनकू दिन आहरी तोखड़ हबार लगी टिके भी कम नहीं तार कारण हूँ से विधानटा को मानि आम परिवार मान भीतर देखा जाऊँ बापा भल हेले पुओ भल हो नहीं पुओ भल हेले बापा भल हो नहीं बापा धनी थे पुओ गरीब होती बापा गरीब थे पुओ धनी होती एमती उठा पका खेल सब आम व्यस्त रही कि परमदास श्री ठाकुर जीवन में देखा जाऊँ 5 पीढ़ी धरिक ठाकुर पाखे जो भाव था जो बोध था से बोधटा एवं भी 5 पीढ़ी धरिक अच्छी मो आगामी 10,000 वर्ष पर्यंत कुआड़े रही परमदास श्री ठाकुर निर्भर प्रतिश्रुति 10,000 वर्ष पर्यंत जेते जेनेरेशन से वंशधारा भीतर आसो यही विधान रही परमदास श्री ठाकुर दृढ़ कंठरे ये विश्ववासी की आह्वान करिसेंती आम जीवन देखई परमदास श्री ठाकुर कथा को खूब कम समय भितर तोली धरवा संभव नहीं से जाओ आर्य ऋषि जो विधान 16 संस्कार वेदरे 16टा संस्कार थिला जो संस्कार को आम पालन कले जीवन सुख शांति आनंद कटे तेणु परमदास श्री ठाकुर आसी कांछाट करी कहले जे 16टा संस्कार जदि जीवन रे पालन न करिवो अति कम रे 10टा संस्कार पालन करिया पई चेष्टा करो जार ना होते अभ्यस्त संस्कार आ ना होते अभ्यस्त संस्कार कहीं ना आम अभ्यास करी भलटा को जीवन में आपणे नवा अभ्यस्त शब्दर अर्थ हूँ अभ्यास कर नवा आम जीवन में जहाँ किसी अभ्यास करूँ ता गोटे भल नुहे तेणु परमदास श्री ठाकुर कहते जीवन में भलटा को अभ्यास कर स्कूल कॉलेज रे पिला माने पाठ पढ़ुछंती जेते जहाँ जानुछंती ता केवल इनफॉरमेशन मात्र आम इंग्लिश रे जाकू इनफॉरमेशन कहूँ किंतु जीवनीय चलनी कौन ताको आमे गोटे स्कूल कॉलेज रे जानी परिलु नाही ताको जानिबा पई जीवन चलनी की जानिया पई जीवन रे जीवंत आदर्शंकर आवश्यकता अछि जे जीवंत आदर्श जहां को देखिले जीवन आमूल तूल सजाड़ी जाए ताको जीवन रे ग्रहण करिया पई पड़िबो आउ ये जीवन रो उद्देश्य होती ईश्वर प्राप्ति होवा ईश्वर प्राप्ति केमिति करा जाए से जीवंत आदर्श को अनुसरण कले ताहाई बुझा जाए तेणु एकाधारे श्री श्री ठाकुर गुरु आचार्य भगवान पुरुषोत्तम परमात्मा जदि कह जाए भी भूल नुहे कहीं ना से लाइन भितर गले जाए जना पड़ो कहीं परमात्मा कहूँ से बहुत गहनर कथा सत्संग संक्षिप्त समय भितर आलोचना को नहीं हम ना किए जदि जाना था प्रश्न कले हुए तो तार उत्तर दि जाए पाए मोर कहबार कथा आज ये संस्कार पालन करा ये संस्कार ना हूँ बहिनिष्क्रमण संस्कार माने पिलाटा प्रथमे चंद्र आलोक भीतर को आसो से गोटे घर भितर रही था 21 दिन पर्यंत स्वर्ग प्रथमे से चंद्र किरण को आग आस कहीं ये चंद्र सूर्य ठार आलोक आलोकित हुए तेणु तार जो किरण सी हूँ शीतल छाया यही शीतल छाया को से ऑब्जर्व करू करू सूर्यंकर गरम रश्मिटा को ऑब्जर्व करनी शरीर तेणु संस्कार ना हूँ बहिनिष्क्रमण संस्कार आम आपको कहीं मानिया राजी ये बहिनिष्क्रमण संस्कार आम कौन करूँ ना सत्य नारायण पाला करूँ नारायण तो सब बेले सत्य ताको सत्य कुहा जाए नहीं से चिर सत्य किंतु आमे 700 हारारी 800 वर्ष मुसलमान द्वारा यही भारत वर्ष शासित होती समय यही संस्कार देहरे जो सत्य नारायण पालाटा को सृष्टि कर ये नारायण तो सदा सर्वदा सत्य तेणु ताको सत्य कुहा जाए ना सत शब्दर अर्थ होती जहाँ थिला एबे अच्छी आगामी भविष्य जार मोटे विनाश ना तेणु सत्य कहार किसी आवश्यक हुए ना तेणु सी जोड़ीदे सत्य नारायण पाला हो से जहाँ भी हो ये पाला जो पुरोहित जो आसुँच मुझे कह मोर शेष करुच्ची सी गोटे खटुली गोटे आस्थान उपर 5 मुका कदली थोई दौरान प्रति मुखार 3-3टा कदली रही
ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାକୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ଜୀବନକୁ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ସଜାଡ଼ି ହେଇଗଲେ ଆମେ ବିବାହ କରିବୁ, ହବ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବା ବିବାହ କଲେ ପରିବାର ସୃଷ୍ଟି ହବ, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି, ସେ ହବ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ। ଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ନେଇ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସମାଜ ହବ, ସିଏ ହବ ସାମାଜିକ ଜୀବନ। ଏମିତିଆ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସମାଜକୁ ନେଇକିରି ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ରହିବା, ତାପରେ ତାର ନାଁ ହବ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜୀବନ। ତେଣୁ ଜୀବନ ଆମର 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେଇ କଦଳୀ 5 ମୁଖା ଆମକୁ ଶିଖେଇ ଦଉଛି ଜୀବନଟା ଆମର 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତି ମୁଖାରେ 3-3ଟା ପୁଣି କଦଳୀ ଅଛି। ମାନେ ପ୍ରତିଟି ଜୀବନକୁ, 5ଟା ଯାକ ଜୀବନକୁ এই যে 3-3টা কদলীর অর্থ হচ্ছে যজন যাজন ইষ্টভূতি। যজন শব্দর অর্থ হচ্ছে পূজা করিবা বা সম্বর্ধিত হবা বা জীবନରେ আগেই ଯିବା, ଈଶ୍ୱରମୁଖୀ ହବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗିବା, ଆରି ନାଁ ହଉଛି ଯଜନ। ଏବଂ ସେଇ ଯେ ଆଗେଇ ଗଲେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପାଇଲେ ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ଦେବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୂଚେଇ ଦେବା, ତାରି ନାଁ ହଉଛି ଯାଜନ। ଆଉ ଇଷ୍ଟଭୂତି କହିଲେ ଆମେ ଯାହାଙ୍କ ଦୟାରୁ ପୃଥ୍ୱୀ ଅପତେଜ ମରୁତ ବ୍ୟୋମ ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀରଟାକୁ ପାଇଛେ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଗା ତାଙ୍କୁ ଦବା। ଯୋଉ କଥା ଭାଗବତରେ ଅଛି, ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ ଅଧ୍ୟାପନ ଗ୍ରହଣ ଯଜନ ଯାଜନ ଦାନ ଯେ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସି ଇଷ୍ଟଭୂତି ଯେ ଦାନର କଥା ମୁଁ କହୁଛନ୍ତି ନିତ୍ୟ, ତା ନୁହେଁ। ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ ବି ଏ କଥା ଅଛି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବି ଏ କଥା ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇ କଥା ଅଛି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାକୁ ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବରେ କହିଲେ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୂତି କରିଲେ କାଟେ ମହାଭୀତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୂତି କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ এই যে ଗୋଟିଏ ମୁଖାରେ ଯେ 3ଟି କଦଳୀ ରହିଲା, ଆମେ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୂତି ପ୍ରତିଟି ଜୀବନରେ, ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ, ପରିବାର ଜୀବନରେ, ସମାଜ ଜୀବନରେ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଜୀବନ, ପ୍ରତିଟି ଜୀବନରେ ରହିବ। ଆଉ ଅନୁସରଣରେ ରହିବେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା। ଅନୁସରଣ ମାନେ ଅନୁ ଗୋଟାଏ ଶବ୍ଦ, ଶରଣ ଗୋଟାଏ ଶବ୍ଦ। ଏଠି ଶରଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସ୍ପୃ ଧାତୁ ଆସି ରକ୍ଷା କରିବା। ତାଙ୍କୁ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ରଖିବି। ଆମର କଥା ନାହିଁ ରକ୍ଷେ ହରିତ ମାରେ କିଏ, ମାରେ ହରିତ ରକ୍ଷେ କିଏ। ତାକୁ ଆମେ ଓଲଟା ଅର୍ଥରେ ବୁଝୁ, ମାନେ ହରି ଯାହାକୁ ରଖିବେ ତାକୁ କେହି ମାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ହରି ଯାହାକୁ ମାରିବେ ତାକୁ କେହି ରଖିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ଅର୍ଥ ଭୁଲ। ତାର ଠିକ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯିଏ ହରିକି ରଖେ ନିଜ ଭିତରେ, ବା ଯିଏ ସେଇ ବିଧାନକୁ ନିଜ ଭିତରେ ବାସ୍ତବାୟିତ କରେ, ରକ୍ଷେ ହରିତ ମାରେ କିଏ, ତାକୁ ବି ଦୁନିଆରେ କେହି ମାରିପାରିବେ। ଆଉ ଯିଏ ହରିକି ଦୂରାଏ, ହରିକି ଛାଡେ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ କରେ, ତାଙ୍କୁ ରଖେ ନାହିଁ, ସେଠି ଆଉ ଦୁନିଆରେ ତାକୁ କେହି ବଞ୍ଚେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ରକ୍ଷା କରିକିରି ଚାଲିବା। ସେଇଟା ହବ ଆମ ଅନୁସରଣ, ତାଙ୍କର ବିଧାନ ହବ ଆମର ଅନୁକରଣ।